Te damos muchísimas gracias por este día. Holy Father, we just give you so much thanks for this day. Y Señor, aquí estamos para escuchar de tu palabra y escuchar de tu voz. Lord, we are here today to hear from your word, your voice, God. Señor, que tú llegues a lo más profundo de nuestro corazón. Lord, that you would just come and work in the deepest parts of our hearts, Father God. Señor, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Lord, here we are, in the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, la porción que vamos a ver el día de hoy está en Deuteronomio capítulo 9. The portion of scripture we're looking at today is Deuteronomy chapter 9, so turn in your Bibles. Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Verse 19. No, 9. Oh, yes. Deuteronomio 9, 19. 9:19. Sí. Deuteronomio 9, 19. Y vamos a leer prácticamente hasta el final, hasta el 29. ¿Ok? So we're going to read from verse 19 all the way to the end to verse 29, and that's in Deuteronomy chapter 9. ¿Ok? Vamos a leer solamente el versículo 19 para empezar. To start, we're just going to read verse 19. Dice así: porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. I feared the anger and the wrath of the Lord, for he was angry enough with you to destroy you. But again, the Lord listened to me. La historia o el contexto detrás de estos versículos The context, the story behind these verses tiene que ver con la historia del becerro de oro y el pueblo de Israel. has to do with the golden calf and the children of Israel. Y esta historia sirve para llevarnos a entender que el pueblo de Israel no era inocente delante de Dios. This story helps us understand that the children of Israel were not innocent before God. Ellos habían pecado. They had sinned. Ellos habían deshonrado a Dios. They had, dishonored God. Y su corazón de ellos, del pueblo de Israel, se desvió hacia la idolatría. And the heart of these people had gone out and done adultery. Una idolatría a la que ellos estaban acostumbrados. An adultery that they were used to. Ellos la veían por todos lados, esta idolatría. This kind of adultery was in all the areas that we're talking about in this context. Y es de ese momento, de ese lugar donde sale el becerro de oro. And this is where the golden calf came out of. No podemos olvidar que Dios les entregaría la tierra de Canaán, la tierra prometida. We can't forget that God gave the promised land. Y se la daría al pueblo de Israel solamente por pura gracia y misericordia. And he saved these guys for only by his grace and mercy. Y tampoco debemos olvidar que Dios les habría escogido para ser un pueblo diferente a las demás naciones. We can't forget that God chose these people to be a special people, a special nation in front of all the world. Y los escogió para mostrar esa misma gracia y misericordia a toda la gente. He chose these people to be a special instrument of his grace to all the world. Sin embargo, Israel tenía un problema que le era difícil dejar. Never yet, the children of Israel had a problem that they just couldn't let go. Era su rebeldía y su dura cerviz. Wow, Pastor, you got me on that one. Say it again. Era su rebeldía stiff-necked. Oh, yeah, stiff-necked folks, rebellious. They want to do their own thing. Sorry, my cohorts in English. Este problema les llevaría a pecar, This problem has led them to sin, apartarse de Dios has pulled them away from God, y recibir el juicio de Dios en sus vidas una y otra vez. and received the judgment of the Lord on their lives time and time again. Realmente tenían un problema Really, honestly, they have a problem. y necesitaban ayuda el pueblo de Israel. And the children of Israel needed help. En la historia de Israel podemos ver muchas personas que fueron usadas por Dios. In the story of the children of Israel, we can see many people that have been used by God. Y ayudaron al pueblo de Israel en oración delante de Dios. That helped the children of Israel in worship before their God. Podemos mencionar a Elías, We can talk about Elijah, David, David, Samuel, Samuel, Josué, Joshua, Daniel Daniel, y
muchos otros más. and many more. Cada uno de estos hombres eran hombres de oración. All these men were men of prayer. Y hay una palabra específica para esta oración que ellos hacían y es intercesión. And there was a certain word that we use for this type of prayer. Intercessory prayer, I believe we call it in English. Y entonces esta intercesión en muchas ocasiones ayudaría al pueblo de Israel en sus problemas. And many times, this intercession of prayer helped the children of Israel in the middle of all the issues that they found themselves in. Pero había, en medio de todos ellos, había un hombre sobresaliente. In the middle of all this, there was a man that was going to, Un hombre sobresaliente, un hombre que lo podíamos ver, there was a man that stood out above all, I reckon. un hombre sobresaliente en oración e intercesión. A man that really stood out from the crowd in intercessory prayer. Su nombre era Moisés. And his name was Moses. En muchas ocasiones vemos a Moisés en oración por el pueblo. In many times we see that Moses was in a position of prayer, intercessory prayer, for the children of Israel. Evitando el juicio de Dios sobre Israel. Getting them away from God to judge these guys. Y en cada ocasión era por algo que ellos mismos se habían buscado. And he stood in the gap for these people, even in times when these guys looked for their own problems, caused their own problems. Moisés es un ejemplo a seguir para nosotros. Moses is a good example for us, Christians, to follow. Especialmente en un mundo en el cual la rebeldía hacia Dios, Especially in a world we're living in now when everything is in rebellion to the good Lord. la gente se rebela contra Dios, se rebela contra su palabra. The people are rebelling against the Lord in our world and against His Word. Y esto está creciendo cada vez más. And every day it grows more and more. La gente no quiere nada con Dios. People outside of here don't want anything to do with the good Lord. Y cuando tú les regalas una Biblia, And when you gift them or give them a Bible, parece que les regalas un alacrán. it's like you just gave them a dadgum scorpion. No lo quiero, no lo quiero. They don't want it. They don't want nothing to do with it. No quieren nada con Dios ni con su palabra. They don't want anything to do with the Lord and His Word. Siempre es un buen momento para orar. It's a good time to pray. Always. Pero ¿sabes algo, mi hermano? No estamos orando lo suficiente. You know something, friends, our brothers in Christ, we are not praying enough. Siempre es un buen momento para orar, pero no estamos orando. It's always a good time to pray, but guess what we're not doing? We're not seizing the moment of prayer. Y esto es algo que nos avergüenza, y a mí me avergüenza. This is something embarrassing for the church and for me as pastor, especially. Necesitamos orar más y quejarnos menos. We need to, wow, it's good, pastor. We need to pray more and complain less. Porque la verdad es que nos estamos quejando demasiado. Because, as you know, we're up here, we're complaining. There's another word that almost came out there. We're complaining too much. Necesitamos orar, iglesia de Silao. We need to pray. I think they know what word I was going to say. We need to pray more, especially the church here in Silao. El versículo 19 dice, Verse 19 says, porque temí a causa del furor y de la ira de Dios. it says, I feared the anger and the wrath of the Lord. El versículo 19 nos habla de cómo Moisés se dio cuenta de la justicia de Dios contra el pueblo de Israel. Verse 19 shows us that God's judgment against the children of Israel. Y Moisés estaba viendo eso. And Moses is seeing this. Y Moisés estaba así como que, Señor, que tu ira no venga sobre ellos, por favor. And Moses is saying, Lord, please, don't pour out your wrath on these guys. Moisés venía de estar con Dios durante 40 días y noches en el monte. Moses had been with the Lord for 40 days and 40 nights on the mountain. Y
Y él pudo ver por una parte la santidad de Dios. And Moses had an opportunity to see the holiness of our God. Y por otra parte, cuando baja del monte Sinaí, ve el pecado del pueblo de Israel. And when he came down the mountain, y'all know what he saw, the sin that was in the children of Israel's hearts. Y el corazón de Moisés se rompió en ese momento. And his heart was ripped at this moment, torn. Porque por un lado tenía la santidad de Dios y por el otro el pecado del hombre, y dijo, esto no es bueno. And on one hand, he saw the holiness of God, the sinfulness of man, and he realized, this is not good, not going to end good. La primera característica de Moisés como intercesor, one of the first characteristics as Moses as an intercessory, I'm losing my English, an intercessor, es que Moisés conocía muy bien a Dios. Is that Moses knew God well. Lo suficiente para saber de la gracia de Dios. He knew he knew enough to know about the grace of God. Para saber del cumplimiento de las promesas y de la fidelidad de Dios. I'm sorry, Pastor, that was a tough one. Para saber del cumplimiento de las promesas de Dios y de su fidelidad. He knew about God's promises and his faithfulness. También conocía el amor de Dios. He also knew the love of God. Pero también Moisés conocía el juicio real de Dios. But he also knew at the same time, church, that God's judgment. He's a just God. Conocer a Dios no es saber lo que me conviene a mí. Knowing God doesn't just speak to me as the things I want that are beneficial to me. Conocer a Dios también es saber lo que Él quiere que yo sepa de Él. Knowing God is knowing the things that He wants for me. Y una de las cosas que Dios quiere que sepamos nosotros, and one of the things that the Lord wants for us, Christian, to know, la podemos buscar en Hebreos. We can find that in Hebrews. Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter 12. Versículo 28. Verse 24. Hebreos 12, 28. Hebrews 12, 24. ¿Lo tienen? Hebreos 12, 28. 28, disculpa. 28, I apologize. Y'all have it? Hebrews 12, 28. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Gálatas capítulo 6. Galatians chapter 5. Capítulo 6. Chapter 6, sorry. Versículo 7. 6, 7. Gálatas 6, 7. Galatians 6, chapter 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from their flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Dios quiere que conozcamos su amor. God wants us to know His love. Dios quiere que conozcamos su perdón. God wants us to know His forgiveness. Dios quiere que conozcamos la esperanza eterna de la vida eterna. God wants us to know the hope that eternal life has. Pero también Dios quiere que tú y yo sepamos que Él es fuego consumidor. But He also wants us to know that He is a God of an all-consuming fire that can take us out just like that. Y que no podemos jugar con Dios. And that we can't be playing around with Him. No podemos engañar a Dios. We can't be trying to trick the good Lord. Y tristemente hemos llegado a crecer en un contexto, And sadly, we're growing up in a context. un contexto de Dios incompleto e insuficiente. We're growing up of a context of God, an incomplete God.
we're not knowing the fullness of God's attributes. ¿Por qué los cristianos no oramos? ¿Por qué no oramos los cristianos? Why don't we pray, Christians? Porque tal vez no nos hemos dado cuenta de que el juicio de Dios es real. Maybe we have not considered that Jesus or God is a judging God. Y el juicio de Dios es espantoso. The judgment of God is something to be feared. Y entonces, ¿por qué no oramos? Entonces, why don't we pray? Porque tal vez no nos hemos dado cuenta de la seriedad de lo que es el juicio de Dios. Maybe Christians, we're not taking the seriousness of how serious, or taking it to heart how serious God is. Es difícil orar para muchos. It's difficult for a lot of us to pray. Yo soy el primero. I'm the second. Nos es difícil orar, It's tough to pray, pero necesitamos hacerlo. and we know we need to do it. Moisés sabía porque conocía a Dios Moses knew because he knows God. y él había visto el pecado del pueblo de Israel On the one hand, he saw that the sin of the children of Israel, y la santidad de Dios. and then the holiness of God on the other. Y entonces empezó a orar a Dios y diciéndole, Señor, no vea su pecado. And he began to pray to God. God, don't look on our sin, the children of Israel. Y al pueblo de Israel le dijo, no puede ser posible que hagan eso. And then he's telling them, how is it possible you are doing that? You can't do that. Tenemos un Dios de santidad. We have a holy God. No podemos estar jugando con Él. We cannot be playing around with this God. Tú no puedes decirle a ese becerro de oro que Él es Jehová. You can't tell this little golden cow that you're a God. Tú no puedes alabarlo. Tú no puedes decirle que Él es tu Dios. You can't worship this, and you can't say this object is your God. Moisés estaba intercediendo por el pueblo. You see, Moses is interceding for his people. Porque Moisés sabía las consecuencias de la rebelión del pueblo de Israel. Because Moses understands the consequences of the rebellion against the holy God. Y Moisés sabía que el juicio de Dios es espantoso. And Moses understands that the judgment of a holy God is something to be feared. Moisés sabía esto. Y por eso lo vemos orando e intercediendo con tanta energía e insistencia. See, Moses knew this, and that's why we see him with such fierce, fervent prayer for the children of Israel. Moisés sabía que rebelarse a Dios no es nada bueno. Moses knows that the rebellion that they're doing is not good. Necesitamos, hermanos, desarrollar el temor a Dios en nuestras vidas. We, brothers and sisters, need to really get serious with fearing God in our lives, in our prayer lives, and get serious. El temor a Dios es una de las cosas que muchas veces no veo predicando en las iglesias. We don't see a lot anymore the fear of God being preached in the pulpits in our world. La gente predica de amor, The people preach about love, perdón, forgiveness, misericordia. mercy. Y eso está bien. And this is cool. I mean, this is good. Es parte de las características de Dios. These are true attributes of our God. Pero al mismo tiempo necesitamos predicar del temor a Dios. No podemos engañar a Dios. And at the same time, we need to be preaching in our pulpits about the true the judgment, His full character, and how we need to be fearing the good Lord. Necesitamos desarrollar el temor a Dios en nuestras vidas. Porque aún siendo cristianos, We need to be practicing the fear of the Lord, this pathway of fearing the Lord in our lives. Because as Christians, caminamos, decidimos y actuamos because we walk, talk, and decide como si no tuviéramos temor de Dios. as if at times our Christian life doesn't act like we have fear of God. Realmente hay muchas cosas que hemos decidido And many things that we've decided, sin temor a Dios. that we've done these things without the fear of the Lord, without taking into our mind the fear of the Lord. No tomamos en cuenta a Dios. We don't take God into the picture when we make these decisions and choices. Versículo 20 y 21 de Verses Deuteronomio.
20 and 21 in chapter 9 of Deuteronomy. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. And the Lord was angry enough with Aaron to destroy him. But at that time I prayed for Aaron too. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. Also I took the sinful things of yours, the calf you had made, and burned it in the fire. Then I crushed it and ground it into powder as fine as dust, and threw the dust into a stream that flowed down from the mountain. Moisés no solamente oró, Moses just didn't pray, church. sino que tomó acciones sobre el pecado del pueblo de Israel. He also took action against the sinful nature of the children of Israel. Nosotros podemos orar mucho, We can pray a lot, pero si no tomamos acciones en lo que debemos hacer, but if we don't take action on the things that we need to be taking, ¿de qué vale tanta oración? then what's the point of all this prayer? Yo como pastor, puedo ir a tu casa Me as a pastor, I can go to your house y destruir todo lo que tenga que ver con tu pecado. and I can destroy all the little things of sin idols in your own house of your heart. Pero ¿de qué vale eso? What's the point? Si lo que se necesita destruir está dentro de tu corazón. Really, what needs to be destroyed is the sin that is so inside our hearts. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Jeremiah 17, verse 1. Jeremías 17, 1. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Judah's sin is engraved with an iron tool, inscribed with a flint point on the tablets of their hearts and on the horns of their altars. Debes tomar acciones y decisiones sobre eso que tantas veces Dios te ha dicho que dejes. We need to take action and follow up and do the things that the Lord has laid on our hearts to do as Christians. Y que solamente tu corazón lo sabe. And only your heart knows, Christian. El juicio cada vez, mi hermano, está más cerca. Judgment every time is closer and closer. Aunque no lo creas, estamos no en los últimos tiempos, tal vez en las últimas horas. Although you may not believe we're in the last days, maybe we're even in the last hours. ¿Has escuchado las noticias últimamente? Have you heard the news lately? ¿Has escuchado las guerras y los rumores de guerras? Have you heard of the wars, rumors of wars and more wars? ¿Has escuchado acerca del clima? Have you seen the weather? Have you heard about the weather? Have you felt the weather lately? Este es el verano más frío que vas a vivir de tu vida. Wow, okay. So this is, here in Mexico right now, this is the coldest summer you will ever have. Porque todo va a ir creciendo y creciendo y creciendo y cada vez va a estar más caluroso. So every year, it could be hotter and hotter and hotter. Y recuerda que Dios destruyó el mundo con un diluvio alguna vez. Do you remember that God destroyed the planet that He created with a flood one time? Pero Él dijo que la segunda vez iba a ser con fuego. The second time He said He'd destroy the earth, it would be with fire. El juicio está más cerca. Judgment is closer and closer. La rebeldía crece más cada día. The rebellion grows every day. Y necesitamos tomar acciones sobre nuestro corazón. And we need to take actions with our hearts, on top of our hearts. Moisés destruyó el becerro de oro. Moses destroyed the golden calf, Tomó acciones sobre el pecado de Israel. took action against the sin of the children of Israel, Porque sabía que el juicio de Dios estaba sobre ellos. because he saw that God's judgment was coming down on top of them. Y Moisés sabía que no tenía mucho tiempo. And Moses knew that they didn't have a lot of time. Y parece ser que nosotros no sabemos que no hay mucho tiempo. And it's almost like we don't realize that we don't have a lot of time left. No tenemos mucho tiempo. We don't have a lot of time left.
Versículo 22 al versículo 24 dice: Verses 22 to 24 says, También en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataba provocasteis la ira a Jehová. you also made the Lord angry at Taberah and Massa and Kibroth Hatava. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: Subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. And when the Lord sent you out from Kadesh Barnea, he said, Go up and take possession of the land I've given you. But you rebelled against the command of the Lord your God. You did not trust him or obey him. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. You have been rebellious against the Lord ever since I have known you. Qué triste. How sad. Qué triste que Israel sea recordada como una nación rebelde toda su historia. How sad that the nation of Israel has been remembered as a nation of rebellion. Ahora quiero hacerte una pregunta aquí. Now I want to ask you a question here. ¿Qué dicen las páginas de la historia de tu vida, de ti? ¿Qué dicen? What is the history of your life? If you could read it in a book, what would it say? ¿Qué podría decir la historia de ti? ¿Cómo eres? What would that story say about you? How would it go? ¿Es que es un rebelde? This guy, I mean, if you're reading your story, would it say you're rebellious? ¿Es un pecador? Would it say you're a sinner? ¿Es un mentiroso? Would it say you're a liar? ¿Eres un traidor? Would it say you're a traitor? ¿Eres un ladrón? Are you a thug? ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice la historia de ti? What would your story say? What would it say about you? No es un orgullo ser recordado como un rebelde y como un pecador. It's not a pride to be seen as, if we look at the story of our life and see that we've been a rebellious fool. Aquí en estos pasajes se mencionan 4 lugares. In these passages, sorry, Pastor. En este pasaje mencionamos cuatro lugares. These passages mention 4 places. 4 lugares que nos recuerdan a Israel y su rebelión y su dura servicio. That's a tough one, sorry. 4 lugares que nos recuerdan a Israel. 4 places that the children of Israel could remember. That reminds us. Reminds us, sorry. Y nos recuerdan su rebelión y nos recuerdan su dura servicio. It reminds us of their rebellion and their stiff-neckedness. El primer lugar es Tabera. The first place is Taberah. Y Tabera significa incendio. And Taberah really means fire. El pueblo de Israel murmuró contra Dios en ese lugar. The children of Israel murmured, complained against the Lord in this area. Y la ira de Dios destruyó gran parte del campamento de Israel. The anger of God came down and destroyed a big chunk of the children of Israel in this place. El segundo lugar es Masá, The second place is Massah. que significa la prueba. That means the testing of God. En este lugar Israel murmuró contra Dios porque no tenían agua. In this place they said, oh, we don't have any water, we're thirsty. Y entonces dudaron de la presencia de Dios con ellos. And so we see that they had doubt about God's his character. En el tercer lugar se llama Kibrot Hatava. The third one is Kibrot Hatava. Y allí eso significa tumba de gula. Gula. This one signifies tumba de gula. So that one's outside of my Spanish skills. I'm with you, Pastor. El pecado de mucho comer. The pecado de mucho hambe. Mucho, of overeating. Sorry, gringo. Dragones. Dragón. Kibrot Hatava significa tumba de gula. Y entonces Israel en ese lugar se quejó de no tener qué comer. In this place, the children of Israel complaining, oh, we don't got enough to eat. Y entonces Israel anheló la abundancia de Egipto. In this place, they're jealous of the abundancy that they used to have in Egypt. Y muchos murieron en ese lugar. And a bunch died in this place also. No se murieron de comer mucho, They didn't die from eating a lot.
Se murieron porque desearon algo que Dios no tenía para ellos. It's because they idolized something that God didn't have for them. Pero ellos lo querían, lo anhelaban. But they wanted it. El cuarto lugar es Cades Barnea. And the fourth place is Kadesh Barnea. Y allí en ese lugar el pueblo se rehusó a entrar a Canaán. No quisieron entrar a Canaán. This is the place they refused to go into the land. Y entonces en ese lugar, por la rebelión de Israel, And in this place, the rebellion of the children of Israel, Dios les dio la condena de estar 40 años en el desierto. He sent them back out. They doubted God, so 40 years they're going to wander. La rebelión de Israel no es buena. The rebellion of the children of Israel was never good. No es un orgullo. It's nothing to be prideful and look at. En cada rebelión hubo muerte y destrucción. And in all four of these cases, there's been destruction, suffering, and death. Versículo 25 al 29. Verses 25 through 26. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. I lay prostrate before the Lord those 40 days and 40 nights, because the Lord had said he would destroy you. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. I prayed to the Lord and said, O sovereign Lord, do not destroy your people, your own inheritance, that you redeemed by your great power and brought out of Egypt with a mighty hand. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Remember your servants Abraham, Isaac, and Jacob. Overlook the stubbornness of this people, their wickedness and their sin. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Otherwise, the country from which you brought us will say, because the Lord was not able to take them into the land he had promised them, and because he hated them, he brought them out to put them to death in the desert. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. But they are your people, your inheritance, and you brought them out by the great power and your outstretched arm. Mis hermanos, necesitamos orar más Brothers and sisters, we need to be praying more y quejarnos menos. and complaining less. Las quejas del pueblo de Israel solamente los llevaron a muerte y destrucción. The complaints of the children of Israel only brought them to destruction and suffering and death. Las quejas del pueblo de Israel solamente son páginas de vergüenza para el pueblo de Israel. The complaints and the complaining, they're only pages that if you read them, they're embarrassing for the children of Israel as God's chosen people. Necesitamos orar más y quejarnos menos. We need to pray more and complain less. Estamos estudiando cómo es que se ve un intercesor. We're looking, what does it look like to be an intercessor? Moisés sabía quién era Dios. Moses knew who God was. Sabía que era su amor, su misericordia y su gracia. He also knew about God as a loving God, as he saw his character as a merciful God and a gracious God. Pero por otro lado también sabía que Dios es fuego consumidor y es juicio. But at this time, he also saw that God is a consuming, all-powerful, all-consuming God. Necesitamos entender que Dios está buscando que tú y yo estemos más cerca de Él por causa de los tiempos. What God's looking for is that we just need to be closer to him in these difficult end days and stop rebelling and start interceding. Moisés sabía quién era Dios, lo conocía. Moses knew who God was. Y la otra cosa que Moisés también tenía como un carácter de alguien que oraba e intercedía por el pueblo. And another thing that Moses had as a man that was an prayer intercessor, man, I'm losing my English. An intercessory prayer guy for the children of Israel. Es que Moisés se negó a sí mismo para buscar el perdón para el pueblo. Moses denied himself
and went and is looking for the pardon of these stiff-necked people. El versículo 25 dice, Verse 25 tells us, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. I laid prostrate before the Lord those 40 days and 40 nights. Wow. Si tú recuerdas, antes de que pasara esto y antes de que destruyera el becerro de oro, If you remember, before this, Moisés había pasado otros 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Moses had been up on this mountain another time for 40 days and 40 nights. Y la palabra dice que él lo pasó en ayuno y oración. The Bible tells us he had been fasting during this time. Imagínate cómo bajó Moisés después de 40 días de ayuno y oración. Can you imagine how he come off the mountain after 40 days? Todo flaco, Total flaco, or total skinny, todo ojeroso, all sad looking, débil. weak. Y entonces ve el pecado del pueblo de Israel. And then this guy's destroyed from this 40 days. And then he comes over to here and he sees what these clowns are doing. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? And what Moses do? Agarró una metralleta y los mató a todos. Did he get a big old AR and just let them have it? Agarró un látigo y les pegó a todos. Did he get a big bullwhip and start beating them? Fue a orar por ellos. Instead, he went and prayed for them. Después de todo lo que habían hecho mal, In spite of everything that these stiff-necked clowns were doing, este hombre fue y oró 40 días y 40 noches más postrado delante de Dios para que Dios perdonara el pecado de Israel. instead, he goes against all humanity and spends 40 days and 40 nights praying for these guys that God just does not destroy them. ¿El pueblo de Israel lo merecía? Did the people of Israel, did the children of Israel deserve that? Que alguien así orara, que intercediera por You ellos. think they deserve some guy that's going to go deny himself and spend 40 days and 40 nights praying for them? 80 días en total. 80 days total. Y entonces el pueblo de Israel se regocijaba enfrente del becerro de oro. And these guys are out there dancing around, having a good, fun time in front of the golden calf. Bailando alrededor de su pecado. Dancing around their big sin party. Disfrutando su pecado. Enjoying the heck out of their sin. Defendiendo su pecado en su vida. Defending their sin in their lives. Y este hombre lo único que hizo fue ir a orar. And instead of, the only thing this guy did is go and pray for them. Porque Moisés sabía que Dios es bueno, pero también que Dios es juicio. Moses understood, guys, and let this sink in, that not only is God good and gracious, but he's a God that will not let it go on too long. Moisés se negó a sí mismo para buscar el perdón del pueblo de Israel. So Moses himself goes and looks for the pardon of the children, the forgiveness of the children of Israel, or to intercede for them. Hoy parece que no podemos encontrar a alguno que al menos ore. Today it's like we can't even find just for one guy that that at least can be an intercessory prayer for between all this stuff that's going on in the world. No nos gusta orar. We don't like to pray. Esa es una realidad, es una verdad. It's the reality. No nos gusta orar. Nos gusta quejarnos. It's easier for us as Christians to complain. Pero tenemos que orar. We need to be praying Christians. No nos gusta orar. We don't like to pray. Pero si no lo hacemos, estamos en riesgo. But if we don't do that, we're running ourselves into risk. Y tú puedes decir, ¿cuál riesgo? What risk? Ezequiel capítulo 22. Ezekiel 22. Doom, doom, doom. Ezequiel capítulo 22. Versículo 24. Verse 24. Ezequiel 22, 24. ¿Lo tienes? Dice,
hombre, di a ella, está hablando de Jerusalén, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Son of man, say to the land, you are a land that has not been cleansed or rained on in the day of wrath. Aquí no ha llovido, ¿cierto? Here it hasn't rained, true? Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. There is a conspiracy of her princess within her, like a roaring lion tearing its prey. They devour people, take treasures and precious things, and make many widows within her. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Her priests do violence to my law and profane my holy name. They do not distinguish between the holy and the common. They teach that there is no difference between the unclean and the clean, and they shut their eyes to the keeping of my Sabbaths, so that I am profaned among them. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Her officials within her are like wolves tearing their prey. They shed blood and kill people to make unjust gain. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Her prophets whitewash these deeds for them by false visions and lying divinations. They say, this is what the sovereign Lord says, when the Lord has not spoken. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. The people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the foreigner, denying them justice. Pausa. Cuando hablamos de sacerdotes violaron la ley, We're talking about priests that, cuando hablamos de sacerdotes hablamos de la religión. we're talking about priests, about religion. Cuando hablamos de conjuración y de profetas hablamos de que la gente está haciendo hechicería. Sorry guys, I'm out on that one. Cuando hablamos de profetas, el versículo 25, hablamos de que la gente busca más hechicería que a Dios. When we're talking about prophets, witches, yeah. They're seeking like crazy spiritual things more than God. Cuando hablamos de príncipes, When we're talking about princes, hablamos de gobernantes. we're talking about governors. Cuando hablamos de esos profetas nuevamente, hablamos de magos, de brujas y de brujos. We're talking about this other stuff. It's like magicians and witches and people like that. Estos versículos son algo que está pasando en nuestro México. This verses is a good sign of what's going on here inside Mexico. Gobernantes buscando a las presas para matarlas y ganancias injustas. Governments that are practicing injustice, extortion, criminal organizations, pushing all this craziness that's going on around us. Y los que a la gente debería ir para buscar a Dios. These people really shouldn't, I'm assuming this is correct, they shouldn't be running to these guys. What they should be doing is looking to God. Esos hombres que deberían tener palabra de Dios no la tienen. These men should have a word of God, but they don't. ¿Y cómo está el pueblo? And look how things are going. It's going good, right? ¿Cómo está la gente realmente viviendo? How are the people? The people are paying the price. Look at around us. Y dice el versículo 29, el pueblo de la tierra está en opresión, está bajo robo. And look at verse 29. It says the people of the land practice extortion and commit robbery. Hay afligidos, menesterosos, hay violencia. They oppress the poor and needy
and charge you for the bathroom and mistreat the foreigner. I added that in there. I'm sorry. Y al extranjero oprimen sin derecho. Bueno, los extranjeros no les vamos a hacer nada, ¿verdad? And the foreigners, they're going to mistreat you down here. Eso es parte de lo que está pasando en México. This is part of what's happening in Mexico. Y si puedo, Señor, en todo el mundo. Y en todo el mundo. Y dice el versículo 30, vamos a seguir, vamos a terminar. And let's look at 30 and let's wrap this up. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. So, verse 30 says, I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found no one. Y los cristianos, en vez de orar, estamos quejándonos. And us, in our context here, we'd rather complain than get on our knees before a holy, just God. Versículo 31. Verse 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. Tenemos que parecernos más a Moisés y menos al pueblo de Israel. We need to be more like Moses and less like the children of Israel, stiff-necked. Tenemos que negarnos más a nosotros mismos y empezar a hacer lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. We really need to deny ourselves and be doing, basically pick up our cross. Moisés conocía la palabra. Moses knew the word. Conocía las promesas de Dios. He had known the promises of God. Aún Moisés gozaba de una misericordia especial en su vida delante de Dios. And Moses even had experienced a special kind of mercy in his own personal life, and everything, the history of Moses, you should know that. Pero Moisés no dejó de orar. Moses never stopped praying. Pastor, ¿cuánto tengo que orar entonces? Pastor, how long do I need to pray? Lo necesario. Keep going. Do what it takes. Pastor, ¿cuándo debo orar entonces? Pastor, when should I pray? Hoy. Today. Mi hermano, no estamos orando lo suficiente. Brothers and sisters, we're not praying sufficiently. Vamos a orar. Let us pray. Ponte en pie, por favor. Vamos a orar. Let's stand. Nuestros hermanos de West Covina, por favor, ayúdenos a orar por las personas. Okay, vamos a entonar un canto. Brothers and sisters from good old West Covina, California, will you all come around and pray for the people while we're praying? Necesitamos orar, ¿de acuerdo? We need to be praying. John and Tammy, if you'd like to pray over people, they won't understand you, but it's okay. The Holy Spirit does. I'm not going to sing. The pastor will. Gracias, Lord. Yes, sir. Adelante, salte de tu lugar. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
será.